I myself, Dhananjay Tripura, GS of IPP party. So today we have a press meet. So first of all, thank you so much, all the press media, print media and social media for covering our press meet in a very short time. So I will speak both in English and Indian Kokthum. So first of all, we will have an introduction. The one who is sitting in my right side, our Honorable Vice President Sri Dhananjay and Rajakhor AGS, and our AGS, and this side who is sitting in left side, Mintu Debarma, IPFT AGS, and IWFT Vice President Rajakhor. So after a long time and after a long discussion with our party and with our leaders, so we have decided to hold a press meet. First of all, our Vice President, Sri Dhananjay Tripura, will brief the press meet. So I will hand over to him to brief today's press meet. নমস্কার, আমি শ্রী জীবন জরিয়াং, পার্টি আইপিএফটি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। তো আজকে আমাদের প্রেস মিটে আগত সকল মিডিয়া বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া সকলকে আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আজকে আমাদের এই যে চন্দ্রমহলে পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি আজকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। আজকে উপস্থিত আছেন আমার বাম দিকে আমাদের পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং উপস্থিত আছেন মিন্টু দেববর্মা, পার্টি আইপিএফটি সহ সেক্রেটারি এবং মহিলা সংগঠনের আমাদের সহসভানেত্রী, এবং উপস্থিত আছেন জনঘরি জমাটিয়া, পার্টি আইপিএফটি সহ সম্পাদক এবং অন্যান্য আমাদের কেন্দ্র কমিটির কার্যকর্তা। উপস্থিত আছেন আমাদের যুব সংগঠন নেতৃবর্গ এবং ছাত্র সংগঠনের নেতৃবর্গ এবং মহিলা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং আমাদের বিভিন্ন ডিভিশন থেকে আগত আমাদের পার্টির যে অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার, সকলকে আমি নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। মূলত আজকে আমাদের যে এই যে প্রেস মিট, সেটা বিশেষ করে এখানে ডিসকাশন আমি বলতে হয়। আগামী 2 তারিখ জুলাই, রোজ শনিবার, ওখানে আমাদের যে বর্তমান যে আইপিএফটি পার্টি, এই পার্টির সাথে আমাদের যে ত্রিপুরা মোঠা, যে মহারাজ পটল কিশোর, সেটা আমাদের একটা মাস হবে। তো এখানে আমরা এই আগরতলাতে একটা প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত আজকে আলোচনা হয়েছে। তো সমস্ত আমাদের আইপিএফটি 34টা ডিভিশন থেকে যারা বর্তমান যে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি, যে ধাংসা, যারা সেটাকে অভিনন্দন জানাবে, তাদেরকে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট আহ্বান করব সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসার জন্য। আমাদের আইপিএফটি বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠন ইউনিট আছে এখানে, বিশেষ করে আইপিএফটি প্যারেন্টস বডি, ইউথ আইপিএফটি, আর্টিসা, এরপরে অন্যান্য আমাদের আইডব্লিউএফটি নেতৃবর্গ। আমি সকলকে আজকে পার্টি আইপিএফটি কেন্দ্র কমিটির সহসভাপতি হিসাবে সকলকে আবেদন করব আগামী 2 তারিখে আজকে আমাদের যে লাস্ট ফাইট, যে আগামী 2023 যে লাস্ট ফাইট, ওইখানে অংশগ্রহণ করবার জন্য। তো আমাদের আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মোথা একটা দাবি নিয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা সংগ্রাম করেছি, বিশেষ করে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, সেটা একই দাবি, 99.99% আমাদের মিল। তো ওই হিসাবে আমরা আগামী 2 তারিখে এই আগরতলাতে আমরা একটা ওইখানে জয়নিং প্রোগ্রাম হবে। তো ওইখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমাদের বিশেষ করে আইপিএফটি সংগঠন ওনারা আসবেন। তো ওই বিষয়টাকে নিয়েই আজকে আমাদের যে মূল যে প্রেস মিট। নমস্কার। আপনার নামটা বলুন। জীবন জরিয়া, আইপিএফটি পার্টি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। দলের কি সবগুলি সংগঠন ত্রিপুরার সঙ্গে মিশে যাবে নাকি মাত্র কয়েকটি সংগঠন? না, যেটা আমাদের সংগঠনগুলো আছে, যে মেবার কুমার জমাইটা যে আমাদের প্রেসিডেন্ট, তো ওনার নেতৃত্বে যতগুলো যে আইপিএফটি পার্টি আছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 2 তারিখে এখানে ত্রিপুরা মোঠা এবং আমাদের আইপিএফটির সঙ্গে মার্চ করব। সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমরা কল করেছি, ওদিনকার এখানে জড়ো হবে। তো আমরা এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 2 তারিখে ওইখানে ফাইনাল, যে শনিবার, 3টা শনিবার, তখন আমরা ফাইনাল ওইখানে একটা জয়েন করবো।
প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিও কি জয়েন করবে 2 তারিখ? উনি জয়েন করবেন, কিন্তু এখন তো ওনার ব্যক্তিগত বিষয়, উনি জয়েন করবেন কিনা। তবে ম্যাক্সিমাম আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউটের আছে, আতিশা আছে, IWFT আছে, এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, সম্পূর্ণ যে আমাদের ডিভিশন কমিটিতে MCCরা আছে, ডিভিশন রিজনাল এবং প্রাইমারি লেভেল থেকে সকল অংশের মানুষ যারা থাংসাকে ভালো পায় ওনারা সবাই আসবে। কতটা শরিক দল আছে আপনাদের? আমাদের শরিক দল বর্তমানে এখানে আমাদের ইউড IPFT, আতিশা এবং IWFT, IPFT প্যারেন্টস বডি, আমাদের এতটুকু সংগঠন বর্তমানে আছে। সবগুলো জয়েন করবে? সবগুলো আমরা জয়েন করব। Now, ককরকে স্যার jotono hambai puilao sini press media tai joto sini Tripura takul tai bungsolangno sini IPFT ni oi tini press meet bising tai sing jotono hamjang tai khrumu yahara te bisas khlai je sini press meet khlaimani ka separate state na tiye joto sini mothar gograbo alada rajyo nai dong IPFT alada rajyo nai dong bini bagaina sing tini NC এবং মেবানা tiye 2009 ni simi je alada rajyo ni tiye andolon khlaimani bising tai जों बर'नो सापर्ट खालायखायखा दाबो पर्यन्त जों सापर्ट खालायखा दाबो जों नायखा जे जत सिनि महाराज थानचानि मारिनो तैयो जे कक साइतमानि सिनि त्रिपुरा रायजोद्र दाबो पर्यन्त कुनु बरक सायाखो जे थानचानि मारिनो तैयो दाबो पर्यन्त राजनीति हयते कुनु बर'नो रिंगियाखो जे थानचा फाइना जों एकबार फाइट खायनाय होनाय किन्तु सि बिनि सुलुगा जे थानचानि तैयो सारा त्रिपुरा या सुदु सिनि होल जे बिश्वनि बर'राव नुखा जे थानचाना महाराजनि जे सुलुगानो तैयो ओंखाय जों दाबो नायखा जे IPFT जे दंनाय र जों आन्डार द लिडारशिप अफ महाराज जों थानचानि तैनो जों फाइनाय 2 तारिख जुलाइ 2022 नि तैयो जों सिनि सारा संगठन तैयो जों मार्च खायनाय एबं जइन खायनाय बिनि बागैनो जों IPFT नावै सारा त्रिपुरानि जे दाखुलथाय बुकसं दंनाय अल पलिटिकल पार्टीनि जे थानचाना हामजाय दंनाय जे वाइसा सिनि जे हानि मालिक जे दाबो सिनि बागैनो जे सेट खायनाय बागै जे सानाय दंमोनि जों जत्त पलिटिकल खालायनाय र त्रिपुरा सा दंनाय र जों बुनो वाइसा याक बारियै जों बुनो सापर्ट खालायनाय ना बिनिफ्रायनो 2 तारिख जे थानचानि मारि हामजाय दंनाय अल पलिटिकल बरकला जों कयनाय 2 तारिख फाय जोंबायना महाराजनि थानचानि ते जों जइन खायनाय बाराय आबो सिनि तिनि प्रेस में अच्छा नाउ ते IPFT नि के मोसे रिसना IPFT के त्रिपुरा मथ थांसिना मा जे नाके अमो दंनाय एलायंस दंनाय ना एलायंस करे जों डाइरेक्टली जों जइन खायसिनाय मार्च थाने एडिसी चंगमारिन सगां न जे वैसा एलायंस का आमा केन दबो अगरम त सीट नि बगा हेका कलांग आमा मै वान सो चिनि ताकलाय जे ओ 2 तारिख जे प्रोग्राम ना थां तमनि अबंका एलायंस या संगाबो पुइला क्लियर nga nango अबंका थानसा मीन्स यूनिटी इंखा आजागते का कुनो बुमुं रियावै जों ओनली थानसाव जे बुमुं तंगनि हयतो बाबो त्रिपुरा मथा जोंगाबो गसिना हावै जों जत्त आजागा त्रिपुरा मथा हावै बसकांनि जे सेपारेट स्टेट आलादा राज्यनि आन्दोलन जों बसकांगा आगावनि ख्लांगन बागै जों महाराष्ट्र सुबानाय अच्छा आम थाइ के बरो खरबो खायजाना जों आगरतला खलायनाय ओ थाइ जों एक्जेक्ट तिनि जों सासुग्रिमेखौ किन्तु खोनासनि बिसिङो जोंआबो सागलायनाय अच्छा नाउ लगत मन्टे मेबर कुमार जमातिया बतो कचाम मन्टे बखा के फाइनि कक्तम बाकी बतो ताबुक MLA आबो तो बिनि व्यक्तिगत डिसिजन बना हारनाय तबो खै जों जे सिनि जे अल टीम जों वान सुगैना था सिनि एक्जिक्युटिभ कमिटिनि मिटिं ति जों पालखाय अब सिनि पालनि डिसिजन न जे जों तै बुसकांनि सालो लेरियावै थानसानि जे याप्रिसेवै सेपारेट स्टेट नि आन्दोलन जों बुबागारानो जों चुबासु खलायो बाहायकेव सेपारेट स्टेट न कारि तुइमानो जों अबनो सिमि नासिगै 2 तारिख सिनि जॉइनिंग खलायनाय जों आगलाय जा अच्छा नाउ आरो संगठन मा बबो संगठन चिनो IPFT नि तंगो वाइस प्रेसिडेंट चिनि GS धनंजय बाबु तंगो ना साका संगठन तंनाय युथ IPFT तंनाय IWFT तंगो तै स्टुडेन्ट विंग रक तंनाय तै विभिन्न सिनि साका संगठन बरक जों बाय दा कन्टाक्ट खाय तंगो 2 तारिख नि बिसिङो जों आबो जतनो नर्माल लिस्ट रिविनाय IPFT দল থেকে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাতে কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে খবরটা রয়েছে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে দলের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করা হয়নি বলে এই পদক্ষেপটা I am not just under the leadership of NC Denguma. I am just under the leadership of Mebar Kumar Jomati.
So as you all know that IPFT has split it into two parts, and this is not the first time. Patagona has split from IPFT party. Chitaranjan sir also split from IPFT party. Agor Bino also split from IPFT party. Bonoram also split from IPFT party. And Devri Mura Singh and Pavitra also split from IPFT party. And now recently, Mevar Kumar and Chidamahal split into two parts. So this is not a new, and this is not the first time. So they have split it into two parts, and NC, he himself claiming he is a president of IPFT party. He is not elected president. Elected president is Mevar Kumar Jamatia, as you all know. As per the constitution of IPFT party, Mevar Kumar Jamatia has been elected as a president of IPFT party. যখন এটা বলা হয়েছিল যে উনি নিজেই বলেছেন যে আমি প্রেসিডেন্ট এনসিতে করবো, তারপরে মেম্বার বলেছিল যে এটা নিয়ে আলোচনা করে যদি এটা কথাবার্তা না হয় তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ল যাবে না, নিজে নিজে বললে তো হবে না। That is self-declared. People of Tripura are not blind. People of Tripura are not blind. NC Devarma is illegally occupying the post of president. That all you knew, media knows. So he himself is claiming he is the president of IPFT party, but the public are not consider him as a president of IPFT party. এটা নিয়ে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন কি নেওয়া হয়েছে বা হবে বলে ধারণা আছে? Of course, later on the action will be taken. এটা তো নর্থ কোরিয়ার কিংডমের মতো নয় যে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে একটা সংগঠন চালাবে। প্রেসিডেন্ট হতে গেলে তো সংবিধানে লেখা আছে যে উনি একজন ইলেক্টেড হতে হবে, সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে একটা ইলেকশন হবে, সেই ইলেকশনে ইলেক্টেড হতে হবে। সে তো মেবার কুমার জমাতিয়া হয়েছে, আপনারাও জানেন, আমরা সবাই দেখেছি। তো এনসি বাবু যদি নিজেকে আজকেও যদি প্রেসিডেন্ট বলে মনে করেন তো আমরা মেনে নিতে পারি না। See, I have been working with NC Devarma for many years. If I open my lips to speak about NC Devarma, you will not able to show his face in this area. Yes, I have the confidence, I can say. But I know I am not never go against of any leaders. All they are good, but we are those who are splitted from their party. They say that they are all bad leaders. But I will say today, my question is, the one who never speak about the separate states or Tripura land, today he is good on the eyes of those leaders. But those who speak about the Tripura land separate state, they are bad on the eyes of those leaders. So, my question and my request is, please beware all the Tripuras, and this is the right time to unite. This is the right time to fight unitedly for our survival. That is my request. I want to appeal to all the Tripura people. On 2nd of July, there will be a program, joining program, which will be held in Agartala. We will, by tomorrow, at day after tomorrow, we will declare the venue. You are joining which party? We are joining Tripura Motha. We are actually joining Thansa, in which we will be fighting for our cause, that is for separate state Tripura. Any question? You said that there are some, like you mentioned, there are several frontal organizations from IPFT. Pardon? I said you said there are several frontal organizations of IPFT, and you are representing certain organizations of them. For example, Youth IPFT, ATISA, IWFT, and all. So, like you said, there is a faction of NC, the Burma, which is left behind, even after the part of Mevar Kumar Jamatia has separated itself, alienated from the NC faction. If you talk about it, how much percentage of the unified IPFT do you represent now? See, IPFT have split it into two parts that everybody knows. NC Devarma, in grassroots level, they don't have even 5% also. Only leadership is there in the NC Devarma side. But the Mevar Kumar side, 99.9% people are supporting to Mevar Kumar Jamatia. Let me tell you very frankly, IPFT led by NC Devarma is the B team of BJP. It's very clear among the public, because every time
there were discussions for raising our voice in the assembly with the MLS. But on the day of the session of the assembly, those decisions are not met. So none of the MLAs were able to speak in the assembly for a separate state. So it is very clear from the public that the NC Devarma led IPFT is a B team of BJP. So we, being the frontal warriors for a separate state, we are bound to split from them, and now we will join for a greater Khansa with Maharaja and work for the cause of a separate state. After being in the government for so long, do you think the public will believe those leaders who came to power with the cause and the main issue is separate state, and they have enjoyed the entire ministership, and now they will go for separate state? All of a sudden they are again trying to revive that. Do you think public will believe that? Absolutely not. Public have already known well that NC Devarma has moved away from the demand of separate state. So we have been pursuing this matter since long, asking him to bring the voice in the assembly for the separate state. But he has been keeping silent over that. Recently, let me tell you again, IPFT has lost a very vital department, tribal welfare department, in the new Manik Shah's cabinet. This tribal welfare department is no more with IPFT. Did NC Devarma speak a word against that? It has gone to BJP. Now, the main department which works for the tribals in the state is the tribal welfare department. That has been snatched away from IPFT. NC Devarma কি করছেন এতদিন? NC Devarma minimum ওটা তো demand করতে পারতো. He could not even raise the voice against the snatching away of the tribal welfare department from IPFT. So it is very clear that in the grassroots level, public have understood that IPFT led by NC Devarma is no more on the demand for the separate state. Therefore, since Maharaj has been leading the demand for the separate state, we felt that we should support him, we should join him and fight for our cause. Any other question? কিদা মাছের বাজারই পাইছে আরে ভাই আমি তারে তো ছিলে গিয়া তো মাছের বাজার নেই আমরা আলে গোশ না সাদা তুমি তো একটা করে বাচ্চা পড়া আমি আরো 60টা করতে পারি তাহলে ছিলাইও না রেডি হ্যালো আচ্ছা কইলাও সিনি কমরক চ্যানেল মিডিয়ার যতন হামবাই সিনি পার্টি নামে যতন খুলুমুং তাইসিবাই তাই যত সিংটি প্রসা তমাই রকম পার্টি খুলুমুং তাইসিবাই ইয়াফাদो ओंखाय जों दिनै प्रेस मिट खालामनानै ओंखाय गोबां मासनि लिडारशिपनि बिथिंथै जों टक खालामनायनि बिथिंथै जों दिनै कनक्लुसनाव सफायखा जे যত सिनि महाराज जे आलादा राज्यनि बागैनो डिमान्ड खाय दङ ओंखाय सिनि आइपिएफटिरावबो आलादा राज्यनि डिमान्ड खाय दङ आबुनि बागैनो जों दिनै एनसी देवरमा এবং मेबर कुमार जन बिथिंथै 2009 नि सिमि जे आन्दोलन खालामनाय माने आलादा राज्यनि बागै जों दासो पର୍ଯ୍यন্ত खालायखायगा दाबक जे जों नाहरमानि आलादा राज्य दिनो जे एचिभ खालायनानै बागै बमहाय लिडार नांनाय बिनि बागै जों नुखा जे महाराजा जे इन्टारनेशनल लिडार जे हात लम्बा दंमानि बिनि बिथिंथिनो जों आलादा राज्य नांनानै बागैनो जों बिनि लिडारशिपनि बिथिंथै जों दिनै आइपिएफटि नामै फाइनाय 2 जुलाइ 2022 जों आगरतलाव जत्त आइपिएफटि दंनाय जों मार्च खालायनाय बिनि बागैनो जों दिनै इ प्रेस मिटआव जों ब्रिफ खालायना बागैनो सिनि बुरैनि आइडब्लिउएफटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि बरनगोनांजों रेखा खलाय सफायजा बनो ताबो कब्रबाय दिनैनि प्रेस मिटआव ब्रिफ खालाय सानाय Oilan media takok sumna hambaya faro. Joto media takok sumna di porjarane hambaya faro.
তিনি जों अरो आचकमानि मूल अंखा जों फाइनाय 2 तारिखआव फाइनाय मासनि 2 तारिखआव जों गायसा थानसानि मारियाव थांनानै होनै जों दिनै अरो दिनै जे आतिसा youth IPFT IWFT जत मिलिवै जों अनो दिनै जों मिटिं आचकलायमानि बिसिंतै जों अबनो डिसिसन नाखा जों बसकाङो 2 तारिखआव थानसानि मारियाव जों याप्रिसिसिनाय आनि कसर मुंखाय अबो जारा तबो चिनि बुकुं बारा Tripura tongnaय फायदि जों वाइसा राजानो लगेरि नायलायसुआनो राजानि हाबुआ गरानो जों लगेरिया हंखाय जों यगलाक अबो आनि बखाव कायसा बिसा सङै थांगा दिनै राजानि लगेरिया हंखाय जों चिनि Tripuraसा अनेक बिरमाव ताइबो नांनायखौ हायनि बागै जों थानसानि मारियाव फायना नांखा हंखाय जों जत बुरै बरफरनो जतनो जानिजार राजानो बिसास खायलाय जतनो फायसिदि सोंनानि कक्कासार जतनो फायसिदि माने स्पेशली समस्या जत जारा पॉलिटिकल पार्टी खाने कसाक कुफुर हिन्याव ताबो तो बीजेपी खलाय दङ कांग्रेस खलाय दङ सीपीएम खलाय दङ आ राजनीति बाय जों ताइ मथांजागलाया राजानि लगे हिमियाखै जों मथांजागनानि ताइ लामा गरिखा अबनो आनि बिसास नोंनि साका जत IWFT के वजन साका किंतु प्रेस क्लब जे मीटिंग खायमानि आवके दिनै इंलाय थांलायब्ला प्रेस क्लबाव एनसि देबो थांबाय मन्त्री एनसि देब बर्मा अंका खरकचा आं प्रेसिडेंट नि गसायनानै प्रेसिडेंट आरसिनि सार मेबार अंका ब खरकचा बुटिं माध्यमे ब अंका आसल प्रेसिडेंट दिनैनि जे प्रेस मिटा जे ब्रक उनको खलायलाय दं माने जे मीटिंग खलाय दं माने अब अंका अब आसल उनकोया माने आसल प्रेसिडेंट या चिनि सार मेबार आसल प्रेसिडेंट जों सार मेबार नि दारावनो जों थानसानि मारियाव दङ आर महाराजनि थानसानि मारियाव जतनो हामजागो जों हायनि बागै 2 तारिखआव थानसानि मारियाव जों याप्रिसानाय नों एमएलए रो का करक गरै दं रो ऑल आईपीएफ नि बाहायके हनि माने दं माने बर दं खबले बर का फानि जे एमएलए अब एमएलए रोगनि व्यापार बरक तो तब एमएलए बो चलै दं को हंगे ब्रंनि मानथाय सप्ताहबो दं कोना हयतो बासिनि बुकुं बारानि बागै अनेक किछु मानथाय सप्ताह रिमाया खुना हायनि बागै बरक बाथाकि दं बरकबो फायनाय फाययावया आबानि बिसास कुनु मन्त्री कुनु एमएलए तंया जतनो थानसानि मारियाव फायनाय अब आनि बखानि बिसास मन्त्री एनसि देबरमा न रोज को खानि साका बरिंखा आफोरबो कोन साया मन्त्री मेबर कुमार जमातिया सककजाक माने उल बा बन मन्त्री तो सककजाक काबा जिया सककजाका आफोरबा नर खरांति से तामिल असलियाना क्लाइखा आबो हंखाय जों जे नोगै फैमानि फ्रम द बिगिनिंग आईपीएफटी नि सुदु दुई भाग में जे स्प्लिट ओइन फैमानि आबोनो केबो जाथारना बाय केबो चेष्टा खायजा गया नोंका आं एस जीएस आईपीएफटी न ओइन आं जे न्यूट्रल तंगै ताइवाइसा जे बनो जों एक जागा दुई फैमानो आबोनो आं चेष्टा खायखा न्यूट्रल तंगैनो आं एनसी देबन साइबो थांलिया मेबानि साइबो आं थांलिया जों आं साइसुंनो न्यूट्रल तंगै बरं ताइवाइसा देख जे एक जागा तबोय जों सिनि जे मानथाय जे सिनि खराना जों ताइबो आमफ्राय खायमानो होननानै आं चेष्टा खालामबाय किन्तु एस एराजान नुखा जे कुनु महते अब सम्भव नंलिया जे बरक न खाबिरना बागै के आबोनि बागैनो लास्ट पर्यन्त नायखा जे साबो गबै साबो ताताल आबो जत्त तिब्रा दिन बरक साइमानो बिनि बागैनो जे दिगि गबै जों आं वानसुका जे सेदिगि आं थांनाय होनो तबक नरकनि जे आईपीएफटी आकारे तिब्रा मथाव जे फाइनानि नरकनि खरांति सामानि बा 2 तारिख नरक जहिन थांनाय बब डिविजन नते हेकेबा नरकनि बटल बियांनि ब डिविजननि ऑल डिविजन 33 डिविजन को जों तये जों थांनाय अब हाके नरकनि बिसिङाव बसक सापर्टार फाइनाय जे आबो सिनि 1000 नुबो रंनाय सिनि जे ऑल डिविजन जों कुनु सिनि गरे सिनि अनेक 3000 मन 4000 मन कुनु सिनि हिसाब गरे ऑल आईपीएफटी जे दंनाय ऑल डिविजन जे थांजा हामजानाय रक सिदिनो फाइनाय अब के बेबाक डिविजन नि प्रेसिडेंट हाके सेक्रेटारि आमा हाय पर्जा पॉलिटिकल नि जे बारजा मानजा बरबुदा तंनाय तंनाय अच्छा आगामी दिन आईपीएफटी तो तंग
नरक तो जोतो साइमन आइपी तो तंगनाय करे आबो तो साइमन जरा से साइनाय जे आइपी तो तंगनाय करे इनके ताइ केसा को उनका अंगरनो साना मुसु जदि सारा तिबानि तिबा सरक ना जे पहिला जे महाराज न को रिमानि जे जों थानसा खलाये याप्रि सेलायसिनाय जे साजा जे मथाबो कायसा याप्रि सेनाय आइपी तो कायसा याप्रि सेनाय जों इउनिटि खलाये आलादा राज्यनि बायना जों खरांति सलायनाय हने जे कक सलायमानि आबोनो पहिला सयरिना हिगाय सिनि एनसि देबरमा बाय सिनि बिजारंखन आबो जत्न नरथे प्रुफ दङ ना आनि थानबो दङ हिगा आबोनो तुइ जखन कक सलायमानसो लास्ट पर्यन्त सिनि सारमेवा जखन प्रेसिडेन्ट अंका सारेनसिनि जे आदुरा सामुं तंनायनो आबोनो तुइ जेखन थानचानि बागै प्रपोजल दिसामाने परेनो सिनि दुइ दल तिनि स्प्लिट दङ हिगा आनि प्रश्न गाय तिनि अबसे जखन एनसि देबरमा थानचानि बागै जखन छय रुफुरंखाय all je tabo IPT pinulo tongnara boro yaha khrobai bill pass khai rohoro yes NC deruma je khlaimene abono soy ike tini je bini samon adro tongnai no jokhon member kumar president ngai jokhon samon khlanai furkai member kumar jomote anti party bono party nore rohka ike orono proshno klai je sabo kobai sabo tatal naro jotono jajai khanadi abono benang joto jonogono sanamusu je abo judiso no महाराष्ट्र একজন হানি মালিক সি নিনি বাকি সামং তাঙै তংखांखाय नों बनो बार दुखारै मिया आबो नों बर' मनुष्य हिसाबै खालामियाबनो ईश्वर नोनो एकदिन बिनि सम्मान नाय আচ্ছা তাবো লোকরং সমং আইপিএফটি রক্তক তীব্রলেন সাইলে হিবে লোকরং সমং আমন তুই তামস নামস आईपीएफटी तो তীব্রলেন तो आगे सानि फैका सरकार फाइमा पर कुनु आईपीएफटी नि कक साया आईपीएफटी मन मेन दुर्बलता ताम रिजन बा मेन रिजन हंगाय तिनि आईपीएफटी कुनु एकटा no deliverance separate state in the assembly IPT separate state kuno assembly kok salia number 2 point nini je alliance